పశ్చిమ బెంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల వేళ భారతీయ జనతా పార్టీ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. యావత్ దేశాన్ని కుదిపివేసిన కోల్కతా ఆర్డికార్ ఆసుపత్రి హత్యాచార ఘటనలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన ట్రైనీ డాక్టర్ తల్లి రత్న దేబాద్ను ఎన్నికల బరిలోకి దింపింది. బీజేపీ విడుదల చేసిన 19 మంది అభ్యర్థుల మూడో జాబితాలో ఆమె పేరును ఉత్తర 24 పరిగణాల జిల్లాలోని పాణిహతి నియోజకవర్గం నుండి ఖరారు చేసింది. ఈ సందర్భంగా తన అభ్యర్థిత్వంపై రత్న దేబ్నాథ్ ఉద్వేగంతో వ్యాఖ్యానించారు. తన కూతురి విషయంలో న్యాయం కోసం ఎన్నో చోట్ల తిరిగామని చెప్పుకొచ్చారు. ఈ వేదిక ద్వారా రాష్ట్రంలో మహిళల భద్రత కోసం తన బిడ్డకు జరిగిన అన్యాయానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడతామని తెలిపారు. తాను గెలిస్తే అది తన ఒక్కదాని విజయం కాదని, పాణహితి ప్రజల విజయమని ఆమె పేర్కొన్నారు. এটাও একটা জয়, এটা পানিহাটিবাসীর জন্য জয়। আমি জিতব না, পানিহাটির মানুষ জিতবে। পানিহাটির মানুষ যেমন প্রতিবাদ করতেই ভুলে গেছে, সেই প্রতিবাদ করে তাদের যে আর পাওনা, যেমন স্বাস্থ্য, শিক্ষা, মানুষের মৌলিক অধিকার, এগুলো সরকার কেড়ে নিয়েছে। এগুলো নারী সুরক্ষা, নারী নিরাপত্তা, যেমন প্রত্যেকটা ঘটনা ঘটলে আমাদের মহিলা মুখ্যমন্ত্রী তিনি বলেন এটা মেয়েরা রাতে বাইরে বেরোবে কেন। আমি এগুলো থেকে নিষ্কৃতি দেওয়ার জন্য মায়েরা, মেয়েরা তাদের হয়ে বলতে চাই। কি বলতে চাইবেন? যে এটা কেন নারীরা রাতে বেরোবে না, তাহলে নারী সুরক্ষা কোথায়? নারীদের সুরক্ষা দিতে চাই। এই আওয়াজ কি বিধানসভায় দেবেন বলে তার জন্য একদম যে ছেলেদেরও যতটা অধিকার, মেয়েদেরও ততটাই অধিকার। নারী সম্মান, নারী সুরক্ষা এবং শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের যে বেহাল দশা আপনারা দেখেছেন আরজিকর হসপিটালি, যেখানে আমার মেয়ে 2024-এর 9 আগস্ট তার সঙ্গে যে নৃশংস ঘটনা হয়েছিল, সেই হসপিটালেই পরপর দেখলাম আমি দুজন মারা গেলেন এবং আজকেও সেই লিফটে 7 জন আটকে ছিলেন, অথচ কেউ মারা যাননি।